Hello and welcome to Avid Shiksha. We discuss important and probable questions for the upcoming HSLC exam. So the exams are very close by and I hope your preparations are going really well. So today we discuss the chapter Life Processes. Last class we will be discussing this chapter and here I am. Life Processes are a chapter kiman marks let us see that. So according to Seba says that from the chapter Life Processes we have 3 1 markers mane either MCQ nohole very short answers aibo pare. We have 1 2 marker mane short answer type 1 aru 1 3 marker mane short answer type 2. So our grand total hoise about 3 plus 2 plus 3 kiman hobo 6 7 8. A total of 8 marks will be coming from the chapter Life Processes. Itia question answer joa agote ami everyday hetoi kori ahisu je okkoman concepts check kori lo okkoman revision kori lo right chapter. So ajiu ami hetoi korim. First and foremost thing that we should know is that what is life process. Moi dhuniya ke likhi thau ase so short ot koi thosu life processes are processes thik ase ki hoy process hoy that helps an organism to survive in an environment. So life processes performed that help a living organism to survive in an environment. ठीक है और life processes process काम करिবৰ কাৰণে এটা particular energy দৰকাৰ হয় not a particular হেতু আমাৰ শুনাত বেয়া হৈ যায় আমাক energy দৰকাৰ হয় we need energy ঠিক আছে so scientific way ভাবিব নালাগে বাৰু অকমান in general way ভাবিছোৱা যে how can we get energy আমি food খালে energy পাওঁ right so energy can be obtained from food. There are 4 essential life processes. We get energy from food, right? Food ki hoy? Food ami nije banao na bahiror pra khao. Amar body bhitorte food thake na body bahiror pra ami gain koru. So food is something juntu ami bahiror pra lo. So transfer of energy from outside to inside is nutrition. Ki hoy transfer of energy from outside to inside is the nutrition process. So our first essential life process ho jay nutrition. Okay, so food at a very complex bostu hoy a very complex matter. So food needs to be broken down. ठीक है से food needs to be broken down. Broken down केनेका करिम with the help of chemical reactions. Chemical reactions, for example, we do oxidation nohole reduction. Oxidation reduction karone we need oxygen, right? Oxygen ami kor pra pam. Oxygen again ami body bahira para pam. So we need oxygen and ami he oxygen to use koru to break down. We use the oxygen to break down food into simpler substances. So using oxygen to break down food into simpler substances, that is known as respiration. ঠিক আছে আমি food ললু foodৰ পৰা energy পালো হে energy to we need to transport. So আমাৰ third essential life process হৈ গৈছে transportation. And then excretion হৈছে আমাৰ body energy to use কৰিব it will use to do various chemical reactions. যিহেতু বডিৰ ভিতৰত হৈ আছে so different biological chemical reactions কাৰণে use কৰিব আৰু যেতিয়া chemical reaction এটা হয় certain byproducts বা waste products form hoy right products or side so he waste product byproducts amar body na lage he products ni ami otorabo lagibo body pura keneko otoram with the help of excretion itia amar bookot a sarita essential life processes dia asile a sarita in depth na jao kintu upore upor important points ni mo touch kori dim thik ase so again koi aso revision video hoy so in depth na jao jodi in depth explanation ase we will bring more classes for you ajir class ot okol ami revision he kori so eta goi sarita process okman ke sai lo first we have nutrition okay nutrition amar duta way bhogai thwa hoise eta hoise autotrophic nutrition eta hoise heterotrophic nutrition likhibo lagibo niki ba likhibo lage jodi ekhinte likhilo eto okman tolot de disu so we have nutrition duta way ase autotrophic baki hini likha nai tumalke likhilo ba autotrophic aru heterotrophic. Autotrophic nutrition kune kore autotrophs se kore. What are autotrophs? Autotrophs are organisms which produces their own food. For example, plants. Okay?
For example, plants. Aru heterotrophs ki hoy? Autotrophs are exact opposite to which cannot produce their own food. For example, human beings. Ehinte simply man buli likhi thoisu. So for example, human beings. Ami ki hoy? We are heterotrophs. ঠিক আছে প্ৰথমতে প্লান্টছৰ কথা পঢ়িলাও যে নিউট্ৰিশন ইন প্লান্টছ কেনে গৈ হয় So nutrition in plants takes place like this. A comment picture khini akma uportol kori diu so that you can easily see that. So nutrition in plants mane autotrophic nutrition. Plants e ki kore? Plants take in carbon dioxide and water aru convert kore to glucose, oxygen and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ঠিক আছে একেবারে শর্টত এটুৱে হৈছে কি হয় নিউট্ৰিশন ইন প্লান্টস এই গুটে প্ৰসেসটো কোৱা হয় ফটোসিনথেসিস কোনে কৰে গ্ৰীন প্লান্টসে কৰে গ্ৰীন প্লান্টসে কিয় কৰে বিকজ এই গুটে প্ৰসেসটোত we need chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment. It is a green pigment present in chloroplast. Okay, ketiaba reaction hudi diye MCQ hudibo pare short answer hudibo pare so reaction to bhalkoi sai loba short out koi thoiso this is all in depth aru information ase kintu aji moi akol short koi he dekhai dim thik ase so photosynthesis pohilu tar pisot chlorophyll ki hoy green pigments hoy present in chloroplast right chloroplast aru okman in depth explanation dia ase bukot hetu sai loba important hoy ekhini sai loba now there are certain events in photosynthesis events hoise absorption of light energy plants e kene koi light energy absorb kore with the help of chlorophyll ma short out likhi thoisu buji tu pabo lage sage acha thik ase so one hoise absorption of light energy with the help of chlorophyll tar pisot conversion of light energy to to ki hole convert koribo to chemical energy and splitting of water molecules split hoibole ki hobo splitting of water molecules to hydrogen and oxygen. Number 3 that's a reduction of carbon dioxide to carbohydrates. So these are the 3 important events in photosynthesis নহলে nutrition in autotrophs. Itia amak ki lage light pai golu light energy chlorophyll through di ami pai jam roots se water absorb koribo right water logote baki essential bostu junbur lage for example nitrogen hok ba baki nutrients hok heblaku roots se absorb koribo ঠিক আছে gaseous bostu for example carbon dioxide kene kolobo carbon dioxide plants e carbon dioxide loy with the help of stomata plants take in carbon dioxide give out oxygen so কি হয় অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড লয় থাকে দি থাকে এক্সচেঞ্জ হৈ থাকে উইথ দা হেল্প অফ স্টোমাটাৰ আখে পাখে উই হ্যাভ আ গার্ড সেল রাইট স্টোমাটাৰ গার্ড সেল এটা আছে গার্ড সেলটোৱে কি কৰে ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং অফ স্টোমাটাত হেল্প কৰে ঠিক আছে সো এই গুটেখিনি বস্তু শর্টত কৈ দিছো তোমালকে অকমান ইন ডেপথ পঢ়ি লবা বাই চান্স যদি বুজি পোৱা নাই ইউ ক্যান অলওয়েজ কমেন্ট এন্ড উইল বি ব্যাক for you with another video ঠিক আছে so in shortত কৈ থৈছো all of these are very very important ইতিয়া আমি যাও nutrition in heterotrophs মানে human beings ওচৰলে যাও কমান একেবাৰে প্ৰথমতে কৈছিলো আমি এনাৰ্জি কেনেকৈ পাও we eat food ঠিক আছে food কি হয় outside বস্তু হয় so we need to get it inside our body so food first of all food আমি first site কোনটো ভিজিট কৰে food visits our mouth নহলে buccal cavity food যেতিয়া আমি খাও first of all mouth নহলে buccal cavity ঘুমায় so mouth buccal cavity দুইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু নহয় the both are the same thing okay so কেতিয়াবা যদি লিখা থাকে buccal cavity ভয় না খাবা because buccal cavity is mouth is buccal cavity দুইটা একে বস্তু so food first reaches the buccal cavity কি হয় break down into smaller pieces to simpler pieces right aru yate an enzyme known as salivary amylase secret hoy in the buccal cavity aru salivary amylase or certain kisman functions asile monot asene baru monot nai jodi ebar sai loba important hoy so salivary amylase moi ekhinde important enzymes ot likhiu thua ase buccal cavity salivary amylase
সে কিবা এটা কৰে ইট কনভাৰ্টছ starch to something হেতু চাই লবা ভালকৈ ঠিক আছে সো এখিনতে salivary amylase works on it after that food কি হয় মাউথৰ পৰা ইসোফেগাছৰ হেল্পত এখিনতে কালাৰটো একে হৈ আছে মই বেলেগ কালাৰ এটা লৈছো with the help of esophagus go পাই গৈ stomach this is our stomach esophagus-ৰ লগত এটা word পাবা peristaltic movement মই শৰ্টত লিখি থৈছো P movement peristaltic movement কি হয় কিয় লাগে ইম্পৰ্টেন্স হে গুটেখিনি চাই লবা ঠিক আছে peristaltic movement so stomach গৈ পালে গৈ the food stomachত গৈ পেলাই stomachৰ লাইনিংত we have gastric glands কি ৰিলিজ কৰে HCl ৰিলিজ কৰে আৰু দুটা বস্তু ৰিলিজ কৰে নহয় মই হিনতে লিখি থোৱা আছে so gastric glands releases we have HCl pepsin mucus HCl মানে stomach to acidic mediumত আছে acidic mediumত কিয় আছে functions to চাই লবা ঠিক আছে mucusৰ function কি হয় হেতু চাই লবা pepsin এ কি কাম কৰে হেতু চাই লবা so these are the important enzymes যোনবোৰ ৰিলিজ হয় ঠিক আছে functions বোৰ অলপ চাই লবা মই ওপৰে কৈ গৈছো again stomach গৈ পালে stomachৰ পিছত it will reach the small intestine ঠিক আছে small intestine reach কৰিব small intestine when it stomach পৰা যেটা small intestine পায় it is regulated by a muscle ঠিক আছে muscle এটা help কৰে which is known as the sphincter muscle S muscle বুলি লিখি থৈছো এটো ভালকৈ পঢ়ি লবা sphincter muscle তাৰ ফাংশন কি হয় কোড প্ৰেজেন্ট আছে লোকেশন তো চাই লবা হে গুটেখিনি বস্তু চাই লবা so small intestine গৈ পালে small intestine is known as the site of complete digestion এখিনি লিখি থৈছো বাৰু it is the site of complete digestion why it is known as the site of complete digestion হেতু অকমান ভালকৈ চাই লবা কিয় কোৱা হয় the site of complete digestion small intestine কি বস্তু ডাইজেষ্ট হয় কোনে ডাইজেষ্ট কৰে হেতু চাই লবা so small intestine liver আৰু pancreas they secrete some juices liver এ কি secrete কৰে bile juice and pancreas এ trypsin আৰু lipase গুটে কিটা ফাংশন কি হয় আকো অকমান কৈ চাই লবা so small intestine complete digestion হল কিন্তু the body cannot take chances small intestine pisot food to jabo in the large intestine ko ase this is the large intestine so large intestine goi pla aku absorption kore jiman nutrients small intestine ne absorb koribla pahori gol ba digest koribla pahori gol ba nuari lego koribole he gute khini nutrients absorb kore the large intestine a high number of water absorb kore large intestine thik ase e gute khini absorb kori pele at the end যোনখিনি বস্তু আৰু ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰি আৰু এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰি those are discarded via the anus ঠিক আছে একেবাৰে শৰ্টত this is the alimentary canal yes alimentary canal কি হয় হেতু চাই লবা alimentary canal is the canal starting from the mouth to the anus এই গুটে canal টোৱে হৈছে alimentary canal previous year তো খুদিছে যে draw the alimentary canal label the alimentary canal or parts কি হয় functions কি হয় stomachত কোনবোৰ juices আছে small intestine কোনবোৰ juices secrete কৰে এই গুটেখিনি বস্তু খুদি থাকে সো এই গুটেখিনি পঢ়ি লবা মই ওপৰে important points নি দেখাই দিছো ঠিক আছে next আমি কি পঢ়িব লাগিব we need to study about nutrition part 2 hoy gol we need to study about respiration okay so respiration ki asle respiration ekebare short to jodi ko like 2 to 3 words jodi ko breakdown of food right respiration or there are certain pathways amar bookot tinita pathways dia ase how we can break food thik ase glucose yes glucose ki hoy jeta food convert hoy glucose right so glucose is a 6 carbon molecule glucose converts to pyruvate which is a 3 carbon molecule and then ekhinte energy release hoy a process to common hoy for all the 3 pathways amar bookot tinita pathway dia ase he tinita pathway first step to this is the first step to common hoy for all the 3 processes aru etu kot hoy in the cytoplasm what is the first step glucose converts to pyruvate in the cytoplasm aru a step to common hoy for all the 3 pathways now a pyruvate to in yeast
fermentation in yeast hoy thik ase in the absence of oxygen pyruvate converts to ethanol carbon dioxide and energy in mitochondria ki hoy it's a cell organelle ঠিক আছে in mitochondria কি হয় pyruvate in presence of oxygen converts to carbon dioxide water and energy etat absence of oxygen etat presence of oxygen ঠিক আছে breaking down of food in absence of oxygen is anaerobic respiration aru breaking down of food in presence of oxygen is aerobic respiration now human beings are mostly aerobic respiration hai mane in the presence of oxygen kintu human beings are ba belek organisms are muscle cellot anaerobic respiration hobo pare ne nuare baru pare ne nuare eta reaction eta di thwa ase pathway eta di thwa ase in muscle cells lack of oxygen kom oxygenot pyruvate ki hoy lactic acid aru energy le convert kore so etu aerobic respiration hobo ne anaerobic respiration hai এই ৰিঅ্যাকশনটো আমাৰ হিউম্যান বডিটো হয় হিউম্যান বডিয়ে মোস্টলি এৰোবিক ৰেসপিৰেশন পারফর্ম কৰে এই ৰিঅ্যাকশনটো এটা এৰোবিক হ'ব নে এনাৰোবিক হ'ব অকমান ভাবি চাবা ফার্স্ট স্টেপ ইজ এনাৰোবিক ফার্মেন্টেশন ইন ইষ্ট লাস্ট এটো যোনটো মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ কথা কৈ আছো দিস ইজ এৰোবিক ঠিক আছে ইন প্ৰেজেন্স অফ অক্সিজেন এটো হিউম্যান বিংছত হৈ থাকে এটা মাজৰ যোনটো স্টেপ হয় ল্যাক অফ অক্সিজেন ইন মাসল সেলস এটো এৰোবিক নে এনাৰোবিক তোমালোকে অকমান ভালকৈ চিন্তা কৰিবা এন্ড দেন যদি আনসাৰটো পাইছা তলত কমেন্ট ডাউন কৰিবা ঠিক আছে so these are the three pathways given now lack of oxygen in presence of oxygen human beings are in most cases oxygen to lage so ami oxygen lobo lagibo oxygen ki hoy amar body bhitor thake na bahir thake body bahir thake so we need to take oxygen kene ko oxygen lobo paru various organisms has various ways in which they can take up oxygen particularly in human beings ami human beings e ki koru we have the respiratory system ami breathe in breathe out je koru we are taking in oxygen and we are giving out carbon dioxide taking in oxygen hetu etu process hoise na amak oxygen e lage so we need to take in oxygen ami kena ko lobo paru the oxygen first nasal cavity through the jay right ako ma color to change koi lo because it is ভালকৈ ভিজিবল নহয় সো অকমান চেঞ্জ কৰি লৈছো সো ফার্স্ট অফ অল নেজল ক্যাভিটিত গৈ পেলে হেখিনতে অকমান ৰিফাইনমেন্ট হৈ যায় কেনেকৈ ৰিফাইনমেন্ট হৈ যায় নোজ হেয়াৰস মিউকাস অকমান পিউৰিফিকেশন অফ এয়াৰ পিউৰিফিকেশন প্ৰসেস হেখিনটো হৈ যায় হে তাতে নেজল ক্যাভিটিত নো পিউৰিফিকেশন কেনেকৈ হয় হে পাৰ্টটো চাই লবা দেন এয়াৰ ফার্স্ট নেজল ক্যাভিটি থ্ৰু দি যায় নহলে নস্ট্ৰিলস through the nostrils so through the nostrils nasal cavity and then go what is the destination hoise lungs right ekhinite word eta ase rings of cartilage amar jundal air passage or rings of cartilage ase ei rings of cartilage or importance ki hoy question ot hudi thake importance ki hoy kyo ase amar kyo no dorkar so a part to sai loba why rings of cartilages are important in the air passage thik ase important sai loba so go kot pabo it will reach the lungs oxygen go pla lungs pale go lungs or bhitorot it will go to the bronchis then bronchioles ekinta likha ase niki first bronchi then apo further divide hoy pla bronchioles and then alveolar sacs okay so alveolar sacs or it has a network of blood vessels are logot connected and ekhinite hoy exchange of gases oxygen je ami take in korisu ami je breathe in korisu oxygen ki hoy alveolar sacs or through the blood vessels or release hoy jay aru blood then nijor body jiman waste carbon dioxide produce hoise hetu alveoli through die lungs ok akom ghurai dite when we breathe out he carbon dioxide to ulai jay so alveolar sacs ot ki hoy exchange of gases ako koi asu in depth juana revision video hoy okol upore upore dekhwai disu thik ase so in short this is respiration so our next topic to ki ase ami hetu sa next topic we need to know about transportation ehita uporte likhi thoisu baro transportation
আমি যে মাত্ৰ পঢ়িলো যে we do exchange of gases, we breathe in oxygen, give out carbon dioxide, right? So hey oxygen to আমি লৈ পেলাই body different parts of আমি transport কৰিব লগা হয়. Transport কোনে কৰে? blood helps in transportation. কিন্তু ব্লাডে নিজে এটা সাইটৰ পৰা ইটো সাইডলে নিজে মুভমেন্ট নকৰে. ব্লাডক মুভমেন্ট কৰাব লগা হয় with the help of a pump. আৰু আমাৰ বডি ভিতৰতে পাম্পটো আছে. এই পাম্পটোৰ নাম হৈছে হাৰ্ট. Our human heart acts as a pump. এটা জায়গাৰ পৰা ইটো জায়গালে ব্লাড মুভমেন্ট কৰিবলৈ হেল্প কৰে. সো যদি আমি চাও লাস্ট আমি পঢ়ি আছিলো লাংছৰ পৰা অক্সিজেন আহিছে. Okay, oxygen to kune loi ahise, blood loi ahise. So oxygenated blood loi ahise. Oxygenated blood lungs opra ahibo heart ole. Heart has 4 chambers. Heart has 4 chambers. Jetia ami heartor diagram draw korim, then heartor amar juntu right hand thakibo, right hand side of the heart. Amar diagram right hand side will be the left side of the heart. Aru diagram amar left hand side hobo the right side of the heart. Saita chamber ase, upor chambers gita atrium buli koy aru tolor chambers gita ventricles buli koy. Blood hodai prothomote atrium ot humabo, tar pisot ventricles ot humabo. Okay, so lungs obra oxygenated blood first humabo left atrium ot. The left hand side is the oxygenated side. Okay, gutte oxygenated blood or jiman ji kaam ase left hand side e hobo aru right hand side is the deoxygenated side. So hey difference to okman monot rakhiba. Lungs obra oxygenated blood first humabo hi left atrium ot via the pulmonary vein. Pulmonary vein or through the left atrium ot humabo oxygenated blood from the lungs. Thik ase tar pisot left atrium opra left ventricle jabo. Left ventricular pora it will go out via aorta. A pipe dal ami dekha pai asu via aorta kole jabo towards different body parts. Different body parts hole jabo tate oxygen di dibo aru body parts e ki ghurai dibo, carbon dioxide ghurai dibo. So carbon dioxide ghurai dise mane it will be our deoxygenated blood. Oxygen to nai tata carbon dioxide ase mane ami deoxygenated blood. Ei deoxygenated blood kune loi ahe? Pulmonary arteries nohoy vena cava. Vena cava he deoxygenated blood to body pra heart ole loi ahe. Upper side of the body e falor pra ahibo aru lower side of the body pra jiman deoxygenated blood ase etu side pra ahibo. Ahipla kot humabo hi? First of all humabo hi right atrium. First humabo right atrium and then it will go down to the right ventricle. Aru right ventricle or pora through pulmonary artery. E pipe dal dekha pai asu noy through pulmonary artery kole jabo ako lungs ole gusi jabo. Lungs ot ki hobo? Exchange of gas hobo and then we will breathe out carbon dioxide. ঠিক আছে সার্কুলেশন কোয়েশ্চন বহুত আহি থাকে প্রিভিয়াস ইয়ার তো আহিছে এবারও আহি যাব পারে সো সার্কুলেশন blood circulation in heart, blood circulation in the human body, double circulation ki hoy hetu hudhe. Double circulation 1 mark, double circulation 1 mark 2 mark 3 mark ahi jabo pare. So definition to sai loba horu eta hindi disu our blood travels through our heart twice. Dubar travel kore ahile oxygenated blood ahile left atrium left ventricle gol tarse body le gol body pra kole ahibo right atrium right ventricle tarse ako lungs le jabo dubar pass hoise na nai dubar pass hoise he karone it is known as double circulation. Question ahibo pare skip no koriba bostu tu thik ase. So this is transportation in human beings. Transportation in plants kene ko hoy plants o usorot baru blood ase na heart ase. Plants o usorot tu duita nai na blood ase na heart ase kintu plants or transportation hoy kene ko hoy with the help of xylem and phloem. Xylem phloem or differences hud hai, functions hud hai, characteristics hud hai, differences and functions, mostly difference and function hudi thake. So ye part to bhalko sai loba. Phloem ki hoy? Phloem transports ami jodi point number 1 likho phloem transports water and minerals. Phloem transports water and minerals.
sorry phloem ko ase xylem transports water and minerals phloem e ki transport kore it transports food phloem e core pura core loke water and minerals transport kore from roots to plant parts phloem e core pura kole food transport kore from leaves to plant parts next কেনেকৈ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হয় ফ্লোএমত via suctionৰ হেল্পত ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হয় and ফ্লোএমত কেনেকৈ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হয় with the help of energy utilize কৰে ফ্লোএমে so that transportation not help হয় okay so majorly এই তিনটা পইণ্ট আছে যদি আৰু পইণ্টস আছে তুমি কমেন্ট ডাউন কৰিব পাৰা নহলে মও কৈ দিম লাগে যদি লাগে ঠিক আছে সো মেজৰলি এই তিনটা পইণ্ট চাই লবা আৰু পইণ্টস আছে আৰু পইণ্টস যদি পাইছা হেগিটাও চাই লবা ঠিক আছে সো দিস ইজ অল अबाउट ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ পিছত কি আহে এক্সক্ৰিশন আহে ৰাইট আমি পঢ়িছিলো একেবাৰে ফাৰ্স্ট স্লাইডত চাইছিলো নহয় ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ পিছত আহে এক্সক্ৰিশন সো এক্সক্ৰিশন কি হয় ৰিমুভেল অফ ওয়েস্ট এহিটা লিখি থৈছো ৰিমুভেল অফ waste কি হয় urine production কোত হয় urine production হয় কিডনিত so kidney ki hoy production of urine kidney produce hol then that urine koloi jabo ureter or through the it will enter the urinary bladder of storage hoy urinary bladder e ki kore it stores urine thik ase urine tate store hoy and then when it reaches its limit we will excrete out via urethra ঠিক আছে এই তিনটা হৈছে major points of the excretory system shortcut কৈ দিছো in depth তোমালকে লিখি লবা then kidney কি থাকে kidney filtering unit হৈছে nephron কি বুলি কয় filtering unit হৈছে nephron আৰু এটো হৈছে nephronৰ picture so nephron কি কৰে nephronৰ ইয়াৰ আন্ডাৰত আৰু বহুত পইণ্টস আছে কিন্তু ৰিভিজন ভিডিও যেহেতু ইন ডেপথ জানে so nephron কি কৰে reselection কৰে কি কৰে selective reabsorption কৰে কোনে কৰে nephrons selective reabsorptions কৰে nephrons কোত থাকে nephrons থাকে kidney nephrons are what they are the filtering unit ঠিক আছে selective reabsorption কৰে this is excretion in human beings এটো কি হয় human beings হয় plants কেনে কৰে excretion in plants হয় plants তো human beings নহয় living organisms হয় না so plants of excretion কেনে কৰে plants are নিজৰ waste products কেনে দিয়ে waste products for example water is a waste product water release kora hoy with the help of transpiration eta process hoy via transpiration water excrete out kori die pothiai die plant body pura then waste ase jenekoi kisuman waste release kora hoy etu gusi go kisuman waste release kora hoy as fallen leaves hetu eta waste hoy kisuman plants se gum and raisins produce kore which are waste right and kisuman waste ki hoy roots or through the soil ot pothiai dia soil ঠিক আছে দুটা মান কৈ দিছো আৰু বহুত আছে ইন ডেপথ আছে বুকত ভালকৈ পঢ়িলো পাম মই অকল ওপৰৰ পৰা কৈ থৈছো সো আমি চাৰিটা একেবাৰে ইনিশিয়াল ষ্টেজত আমি পঢ়িছিলো নহয় the four essential life processes nutrition respiration transportation excretion এই চাৰিটা আমি পঢ়ি ললো মানে আমি গুটেখিনি জানো বুলি মই ধৰি থলো ইতিয়া আমি যাম question answer চলে question answer কি আছে question number 1 if salivary amylase কোত আছিল পঢ়িছিলো salivary amylase কথা so salivary amylase কোত পাও কোনে সিক্ৰেট কৰে ফাংশন কি হয় গুটেখিনি I hope তোমালক মনত চলি আছে এতিয়া if salivary amylase is lacking in the saliva which of the following event in the mouth cavity will be affecting lacking যদি lack কৰি আছে কোনটো activity কোনটো event will be affected
protein breaking down into amino acids, starch breaking down into sugars, fats breaking down into fatty acids and glycerol, absorption of vitamins. So correct answer hobo starch breaking down into sugars. অকমান দেৰি আগতে মেবি অকমান কৈছিল নাইকোৱা যদিও বুকত লিখা আছে ধুনিয়াকৈ গুটেখিনি পঢ়ি লবা কৈছিল এইটো ৰিভিজন ভিডিও ইন ডেপথ যোৱা নাই ধুনিয়াকৈ লিখা আছিল যে salivary amylase কি কৰে starch break down কৰে into simpler sugars. So যদি salivary amylase lack হৈ আছে আমাৰ saliva then this event but this process will be affected. ঠিক আছে next question we have question number 2. A few drops of iodine solution were added to rice water. Iodine solution kod diso rice water diso. The solution turns blue black in color. This indicates that rice water contains iodine solution. It helps in indicating starch. ঠিক আছে starch indication ot help kore. So iodine solution rice water dia loge loge blue black color ho gol. Iodine solution jeta blue black ho jay mane that particular substance ot ki ase starch ase. Rice water contains complex proteins, simple proteins, fats, starch. So our correct option hobo option number D, starch. Question number 3. When air is blown from mouth into a test tube containing lime water. Chemistry pohi ahisu lime water ki hoy? Lime water chemical formula monot ase ne? Moi likhi nidu yate gutekhini monot thakibo lagibo. Lime water, the lime water turns milky. Lime water to ki hoise? Lime water becomes milky due to the presence of ami chemistry to pohisilu lime water ketia milky hoy? Jetiae we have carbon dioxide. Carbon dioxide turns lime water milky. Hoy ne? So correct answer carbon dioxide ase ne ase. So correct answer hobo option number B, carbon dioxide. Question number 4. Why is small intestine in herbivores longer than carnivores? Herbivores ki hoy? Example cows. Idea is na herbivores ki hoy? Carnivores are example diso lions. Gom paisa na herbivores carnivores ki hoy? Yes. June leaves khai, grasses khai, green bostu khai. So those are herbivores, for example cows. And meat eating animals are known as lions bole. Meat eating animals ki hoy? Carnivores hoy, for example lions. Okay. So koise je herbivores or small intestines they are longer. Why they are longer? Gute sentence to frame kori nidu hint eta disu because they eat what? Grasses, leaves, basically green plants khai. Green plants take longer time to digest. Ki kore? Longer time to digest. G has too longer time lage digestion karne he karne the small intestine is longer so that time pai jay digestion karne. Meat is easily digestible he karne iman dighol na lage, so comparatively shorter thake. Next question number 5. Differentiate between artery and vein. Artery and vein ami transportation not jete ami blood circulation pohislo human heart ami pohislo na artery and vein. Artery and vein yada ama ki hodise differentiate duitar majot differences ama hodise. So arteries e ki kore? Arteries carry oxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood. Veins carry deoxygenated blood. Oxygenated blood kor pra kole carry kore? Lungs to heart, heart to body, right? So pathway to ki hobo? Lungs to heart, heart to body. Hoy na? Vein se deoxygenated blood kor pra kole ke transport kore? Body to heart, then heart to lungs. Hoy goise? Arteries are thicker. Arteries are thicker as compared to veins. Veins are thinner as compared to arteries. Thicker, thinner. Arteries thick kyo hoy? Because arteries are high pressure create hoy he karone thick hoy. So jetia thick likhiba logote high pressure ro mention kori diba. Veins thin kyo hoy? Because here the pressure is low. Thik ase aru eta point koi disu veins have valves in them.
আৰ্টাৰীত ভালভছ নাই ঠিক আছে সো দিজ আৰ দ্য পইণ্টছ আৰু বহুত পইণ্টছ আছে তোমালোকে যদি জানা সেইখিনিও লিখি দিবা যদি নাজানা মোক সুধিব পাৰা মই আৰু পইণ্টছ দি দিম লাগিলে ঠিক আছে আৰু আমাৰ কোৱেশ্চন আছে নেকি লেটস সি Question number 6 explain the process of nutrition in amoeba nutrition in amoeba nutrition in plants পঢ়িলো nutrition in animals পঢ়িলো দুইটা multicellular organisms হয় মানে আমি nutrition in multicellular organisms পঢ়িলো amoeba কি হয় amoeba is a unicellular organism হয় so amoeba nutrition previous year তো খুদিছে এবাৰ খুদি দিব পাৰে do not skip okay so amoeba কি হয় single cellular organism এটোৱে ধৰি ললো যেনবা this is the amoeba মাজৰ portion to কি হয় this is the nucleus right amoeba আখে বাখে কৰবা যেনবা food particle এটা দেখা পাইছে amoeba obviously চকু নাই but ধৰি লোৱা amoeba যেনিবা দেখা পালে যে আচ্ছা we have a food particle so এই food particle তো আমি খাব লাগিব আমি নহয় amoeba খাব লাগিব so amoeba কি কৰিব finger like projections develop কৰিব finger like projections এনেকুৱা কৈ develop কৰিব অকমান ভালকৈ আকো বাৰু so finger like projections this is the food so এই finger like projections er নাম কি হয় কিবা এটা নাম আছিল নহয় pseudopodia right remember so কি কৰিব লাহে লাহে এনকে আগ বাঢ়িব and then slowly it will engulf the food উতে food to engulf কৰি পেলাব it will trap the food trap koribo engulf koribo and then a food vacuole will be produced a food vacuole মাজত কি হয় digestion of the food takes place single cellular organism হয় এটা সেলে সব কৰি থাকিব so food vacuole ভিতৰ digestion হ'ব digestion of পিছত the waste is excreted out a single cell to আকৌ excrete out কৰি দিব কেনে কয় via membrane transport membrane or through the excrete out কৰি দিব so food to ললে food to excrete to কৰি দিব via membrane ঠিক আছে শর্টত এনেকৈ লিখি দিছো তোমালকে ভালকৈ ইন ডেপথ লিখি দিবা এইখিনি মুছি দিছো বাৰু so the middle portion is the food and this is our amoeba ঠিক আছে words ধুনিয়াকৈ লিখি লবা so question number 6 হৈ গল amoeba কথা আমি পঢ়ি ললো in depth লিখি লবা next question আমাৰ কি আছে let's see question number 7 describe the flow of blood through heart of human beings আমি transportation পঢ়ি থাকোতে মই কৈছিলো যে এই question তো আগতেও আহিছে এবাৰো আহিব পাৰে and আমাৰ series এটা আহি গলে question তো so already গুটে process তো ওপৰ তো বুজাই থৈছোৱে so গুটে heart diagram তো আকি লবা কি কি লিখিব লাগে হেতু চাই লবা first of all heart diagram important হয় heart diagram akibai then with the help of arrows blood flow dekhoi loba blood flow you need to show blood flow kor pora kole ahi ase lungs opra kole jabo then heart opra body lo kenekoi jabo the veins and arteries গুটেখিনি লেভেল আপ কৰি লবা ধুনিয়া কৈ ডায়াগ্ৰাম আকিবা ওয়াৰ্ডছত লিখিবা মেক ইট ভেৰি ভেৰি ইনফৰ্মেটিভ ঠিক আছে ডিপেন্ডিং অন দা মার্কস যদি 2 মার্কৰ আহে বেছি ইন ডেপথ নিলিখিলে হ'ব বা যদি 3 মার্কছৰ আহে গুটেখিনি ইন ডেপথ লিখি লবা ঠিক আছে অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰা আছে মই আকৌ ইয়াতে বুজাই নিদো ইউ ক্যান জাস্ট অকমান ভিডিওটো আগৰ পিনলৈ গৈ প্লে ইউ ক্যান চেক ইট আউট ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 আৰু আছে নেকি ওকে আই ডোন্ট থিংক আৰু আছে okay so ekhinite we have covered the most part of the chapter ঠিক আছে গুটে chapter to cover up kora na because it is a revision video obviously tumalke tu already pohisa mo khali important parts ni olop soi disu so ami question answer korilu revision korilu and this is all for this chapter next class we will be discussing the chapter control and coordination juntu biology last section hai control and coordination korim tar pisot we will go to the ecology part okay the last 3 chapters so ami hekhniu discuss korim aji karone imane jodi kiba doubt ase kiba confusion ase any suggestions in fact jodi suggestions ase you can comment us and we will be back with a brand new class so thank you for joining and I hope to see you soon